مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आखिरी शेर के तौर पे यही पढ़ने लगे जो सरकार के रोज़े अक़दस के ऊपर लिखा हुआ, वल हबीब अल्लाह की तौबा। वल हबीब अल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु, वल हबीब अल्लाज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل